Bonsoir, je vais vous présenter un plat vraiment très simple qui est crème d'haricots blanc aux champignons. On a اللوبيا البيضاء بالشامبينيون أي بالفطر. عندنا 400 غرام لوبيا بيضاء، عندنا 400 غرام d'haricots blancs، 150 grammes de champignons، 150 grammes فطر، 2 cuisses de poulet و زوج cuisses دادات. عندنا 400 grammes de crème liquide ou bien crème fraîche, n'importe. كريمة طازجة أو كريم فريش 400 غرام أو 400 مليلتر. عندنا ملح، فلفل كحل، sel et poivre noir. On cuit les cuisses de poulet bien grillées avec un peu d'ail. نقليو الدجاج مع شوية ثوم، بغي كويير كافي، مغرفة صغيرة تاع الثوم، بلوس بوفر نوار، فلفل كحل نص مغيرفة، ان بو دويل شويه زيت. نقليو الدجاج تاعنا، نديروه يطيب يتقلى اليز. On va le faire griller 30 à peu près 40 minutes, ça dépend les fours. On va préparer la crème d'haricots. Alors, on a les 400 grammes d'haricots blancs, 400 grammes تاع اللوبيا. نحيت منها شويه، on va prélever quelques pièces pour la déco. Les champignons, j'ai prélevé une petite poignée pour la déco. نحيت شويه باش نزوق بها. un peu de sel، شويه ملح، مغرف صغير، une petite cuillère café de poivre noir, une petite cuillère d'ail، مغرف صغيرة ثوم. Bien sûr 400 ml de crème liquide ou bien crème fraîche، 400 ملل كريمة طازجة ولا كريم فريش ولا 400 ملل. Voilà. Après, faites cuire les haricots blancs 15 minutes un peu doux avec la crème et les épices, l'ail. نطيبوا هاد الكريمه مع اللوبيا، نديروها 15 دقيقه على نار هادئه. Voilà ma crème, ça commence à après ébullition vous comptez 15 minutes. بعد الغليان حسبوا 15 دقيقه، نقصوا لها خلوها طيب على نار هادئه. après 15 minutes après ébullition, comptez 15 minutes. Bien sûr, cuire à feu doux. Notre préparation après 15 minutes, elle est prête. التحضير تاعنا بعد 15 دقيقة ملي طابت على نار هادئة راهي واجدة. On va la mixer avec un pied mixeur. نميكسيوها صالي بوافغي، نزيدو لها شوية ملح إذا خصنا، شوية فلفل كحل.
notre crème d'haricots blancs tout lisse, genre d'une mousse. Pour avoir cet aspect, il faut bien mixer avec l'effet de la crème. Regardez. الكريمه يلكم واجده باش يكون عندكم هذا ليفي هذا لاسبي. لازم تميكسوها مليح باسكو مع الكريمه تطلع شغل كي لا موس. Bien mixé. On va assaisonner. Bon, je vais goûter. Salé à votre goût. نديرو شويه ملح على حسب الذوق. Un peu de poivre poivré, الفلفل الكحل. Bien sûr, un peu de thym, شويه زعتر. On remix. نعاودو نميكسو شويه. On va passer à une autre préparation au chinois pour avoir une crème bien lisse. نجوزو الخليط تاعنا اي طاحين اللوبيا في صفايه باش تكون عندنا ليس وشابه. Dressez la soupe dans des assiettes creuses, comme ceci par exemple. Tapotez l'assiette comme ceci pour avoir une belle forme. فوالا فرغنا لا سوب تاعنا ولا الكريمه تاعنا في صحن يكون كبير شويه غامق. Ajoutez les miettes de poulet, ce que j'ai cuit tout à l'heure. ضيفوا الدجاج اللي درناهم فتناه. Quelques champignons, ce qu'on a laissé pour la déco. هذا الفطر اللي خليناه للتزيين رائعة. تبدلوا شوية من اللوبيا مع الصوص حمرا. Ça change un peu des haricots blancs en sauce. Ça c'est plus léger, plus aéré parce qu'il y a la crème. Et quelques haricots blancs, ça c'est facultatif pour la déco. Et voilà, mon plat est prêt. Et voilà, le plat est prêt. طبق راه واجد سامبل ما يكلفش. لوبيا بيضة
على شكل كريمة ولا على شكل موس، تجي خفيفة. ان بلا très simple et pas coûteux. Juste un peu d'haricots blancs, un peu de crème et le tour est joué. Bien sûr, c'est plus léger. Voilà. C'est Nelly de la page Facebook Mes recettes gourmandes. Bonne dégustation. Shehia Taïba. Voici mon plat bien présenté. طبق تاعنا راهو في صحن تقديم. Je l'ai accompagné avec une toute petite salade, tomate, olive, sauce blanche.